सर हॉट सेक्टर्स आजकल के दौर में पाकिस्तान के अंदर कौन से हैं जिसमें स्टार्टअप ज़्यादा दे आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल? मैं अपना हर आइडिया लिंक्डइन पर डाल देता हूँ। मेरी टीम बड़ी नाराज़ होती है। मैं कहता हूँ देखो ये आइडियाज़ आर नॉट ओरिजिनल, दे गुड आइडियाज़, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। अगर आपसे कोई बेहतर, हमारी टीम से कोई बेहतर एग्जीक्यूट कर रहा है, मोर पावर टू देम, दे डिजर्व टू बी देयर। A lot of startups they start and then they start growing, लेकिन जैसे ही एक भेड़ चाल शुरू होती है उसके पीछे फिर उसके रेप्लिका स्टार्टअप्स आना शुरू हो जाते हैं उसके कंपटीशन में, और उसके उस भेड़ चाल के अंदर फिर यू एक्चुअली स्टॉप स्टैंडिंग आउट और वो आपके कंपेटिटर्स उसका एडवांटेज ले रहे होते हैं। यूथ ऑन द राइज की जब बात हो रही है, आप यू हैव द लार्जेस्ट यूथ कोहॉर्ट, उनकी सैलरी वॉलेट से दे, स्टार्ट एट होम ना। यस, जो आपके इख्तियार में है वो तो करें। So do you have any plans to launch a Shark Tank version of Pakistan? बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में स्टार्टअप शुरू कर देते हैं कि यार आई पर्सनली लाइक दिस प्रोडक्ट, आई लाइक दिस आइडिया, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस, और वो वही बात है कि जो टारगेटेड ऑडियंस है और उसके हवाले से वो नहीं सोचते कि यार व्हाट इज़ द ऑडियंस साइज इट्स टारगेटिंग, उसका टैम सैम सॉन्ग वो सब चीज़ें देखते ही नहीं है, और दे गेट स्टार्टेड एंड दे ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। सो आर देयर एनी फ्रेमवर्क्स ऑफ सच काइंड कि यार आप मार्केट रिसर्च करते हो, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको आप फिल्टर डाउन करते हो, नीश को पकड़ते हो, तो उसके लिए व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स यू पर्सनली यूज फॉर प्लैनेट एंड? जितनी भी पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, टफ टाइम है, मानता हूँ मुश्किलात, आई मीन लोगों के पास प्रोसेसिंग पावर नहीं है, 30% इन्फ्लेशन रेट है, रुपी जो है डिप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन यार ये मुल्क डूब तो नहीं जाएगा, समुद्र में डूब तो नहीं जाएगा, हमने इससे ज़्यादा कठिन वक्त गुजारे हैं। सो हैव फेथ एंड डू व्हाट्स विद इन योर पावर टू डू। अस्सलामु अलैकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ यूथ ऑन द राइज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट उमर चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं द अर्ली वार्निंग साइंस योर स्टार्टअप इज डूम्ड टू फेल, और इसके लिए हमने एक बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट को दावत दी है अपने शो में। लेकिन आगे चलने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू साइन अप टू dicecamp.com विच इज़ योर अल्टीमेट अपस्किलिंग एंड जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पाकिस्तान के अंदर सालाना 300 स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, लेकिन द सैड पार्ट है कि उसमें से 90% फेल हो जाते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो 90% फेल क्यों होते हैं। सो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। हम वही अर्ली वार्निंग साइंस के हवाले से बात करेंगे जो कि फाउंडर्स आइडेंटिफाई टाइमली नहीं कर पाते और उसकी वजह से दे फेल। और इसके लिए जो हमारे पास आज गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी सीनियर एक्सपर्ट, ही इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ ईजी पैसा एंड ही इज़ द फाउंडर एंड कोच ऑफ प्लैनेट एंड। प्लैनेट एंड के बारे में बताता चलूँ कि इट हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ 24 कंपनीज mainly in fintech, edtech, e-commerce, retail and renewable energy. So please welcome the great Nadeem Hussain. Assalamu alaikum, sir. Thank you, Umar. Pleasure to be here. Walaikum assalam. Thank you for coming to the show. My pleasure. Sir, सबसे पहले जो मैं हमेशा सवाल अपने सारे गेस्ट से पूछता हूँ कि थोड़ा सा अपने की माइलस्टोन्स के बारे में बताइएगा, और पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह आपने इतना कुछ किया, आपकी क्या क्या की अचीवमेंट्स हैं। वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू वंस अगेन, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ योर विजन फॉर द फ्यूचर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप हमेशा बात करते हैं। पहली चीज़ तो मैं अपने अचीवमेंट कभी खुद नहीं बताता, ओके, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने अपने आप को 3 बार री इन्वेंट किया, राइट, और ये लोगों की एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम जुज़ है। 27 साल मैंने सिटी बैंक में काम किया इन 6 डिफरेंट कंट्रीज। आई वॉज द कंज्यूमर बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर इन रिस्क मैनेजमेंट। 27 साल के बाद I totally changed tracks and I became an entrepreneur at the age of 48. Right. तो पहला लेसन ये है कि एज entrepreneur बनने के लिए there is no age. There is no age. कुछ age is better than the other, but there is no boundary. From Citibank, the world of Citibank, when I was dealing with finance ministers and very senior business officials across the globe, जो मेरी बीवी कहती है, I ended up financing buffaloes. So I came to the world of microfinance and I became an entrepreneur. I started my first company, Tamir Microfinance Bank, and I was the majority shareholder at inception. माशाल्लाह. तो microfinance की दुनिया में आके I started actually
learning about the bottom of the pyramid and the real Pakistan as opposed to the bubble that Citibank creates for you that you live in. Right. بہت ہی ایجوکیشنل, بہت ہی فروٹفل ایکسپیرینس تھا. 11 سال میں نے مائکرو فائنینس کی اور اس کے دوران ہی ٹیلنور کے ساتھ مل کے ایزی پیسہ لانچ کیا. دیٹ بیکیم اے فائنینشیل ریولیوشن. اٹ مووڈ 6% of Pakistan's GDP. At one time it was the top 3 branchless banking service in the world. ایک پاکستانی کمپنی. 11 سال کے بعد ایک جو صرف میرا اچیومنٹ نہیں ہے, میری ٹیم کا اچیومنٹ ہے. We created a company in Pakistan that was valued at $420 million by no other than Ant Financial Services. تو کہنے کی سیکنڈ لیسن یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کمپنی بنا سکتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ جو ہاف اے یونیکارن بن سکتے ہیں. Brilliant. ممکن ہے. تو یہ میرا پہلا پیوٹ تھا جہاں سے ایک کوپریٹ انویسٹمنٹ سوٹ ٹائی کے بینکر سے میں نے گراس روٹ لیول پہ مائکرو فائنینس سیکھی, لوگوں سے ملا. کراچی فش ہاربر سے لے کے ایبٹ آباد تک ہر برانچ میں نے خود کھولی. Right. Okay. And once a year I used to do the journey by car from Karachi to Abbottabad. Right. Okay. Har branch. So I've discovered Pakistan. MashaAllah. Discovered, many things. Impressive. It was very educational. Pakistan gave me that opportunity. MashaAllah. And we had a very good exit. We created the first real exit in Pakistan of a Pakistani company. باقی کمپنیز آر اونڈ بائی ادر پیپل. یہ پاکستانی کمپنی تھی. اس کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ جو میرا پلیٹ فارم ہے تعمیر کا, یہ چھوٹا, آئی وانٹ ٹو ایکسپینڈ دیٹ پلیٹ فارم. جو میری لرننگ تھی سٹی بینک کی 27 سال کی اور 11 سال تعمیر بینک مائکرو فائنینس اور ایزی پیسہ برانچ لیس بینکنگ تھی, میں اس کو ایکسپینڈ کروں. Right. جب میں نے تعمیر بیچا تو آئی کیم ان ٹو سم منی کیونکہ میری ایک اونرشپ تھی. تو پھر میں نے شروع کیا پلانٹ این. Right. پلانٹ این کا ویو بڑا سمپل تھا کہ پاکستان میں جیسے آپ نے کہا 300+ اسٹارٹ اپس ڈپینڈنگ آن دا ایئر, میرے خیال زیادہ بھی ہوتی ہوں گی, بٹ دیٹس سے فارملی 300 ان میں انویسٹ کیا جائے. اوکے. ایز اپوز ٹو اے وی سی, ہم ایک ہولڈنگ کمپنی ہے بٹ ہمارا جو انٹرونشن ہے بہت زیادہ ہے. مطلب کہ اگر کسی کمپنی پلانٹ این کا حصہ بن جاتی ہے تو سب سے بڑا, اب میں ارلی وارننگ سائنس کی بات کروں گی, سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مینٹرشپ. Right. اوکے. مور دین کیپٹل ان سم کیسز. اوپننگ ڈورز, گورننس, یہ چیز ہمارے اسٹارٹ اپس میں نہیں ملتی. اور ون آف دا میجر ریزنس فار فیلئر آر دیز 3 کمپوننٹس. مینٹر نہیں ہے, فائنینشیل کیپٹل نہیں ہے, گورننس نہیں ہے. اوکے. تو I started investing and we now have not 24 but 36. Oh, okay. So actually I read it from your LinkedIn profile. تو یہ جو 36 کمپنیز ہیں اس میں ایک کامنالٹی ہے. ہماری جو لینز ہے انویسٹ کرنے کی وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے پہلے آر یو چینجنگ دا کسٹمر جرنی. اگر آپ کسٹمر جرنی چینج نہیں کریں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں. بالکل. اوکے. دیٹس دا فرسٹ کرائٹیریا. سیکنڈلی کین یو پرائس اٹ. کیا صارف جو آپ چینج دے رہے ہیں اس کی ویلیو یا پیسے دینے کو تیار ہے؟ اگر آپ ڈسکاؤنٹ پہ کھول رہے ہیں, ڈسکاؤنٹ ختم ہو گیا, آپ نے QR کوڈ لانچ کیا, اس کے ساتھ برگر اور کوک جو ہے 100 روپے کا دے دیا, لوگ دھڑا دھڑ آ گئے, جس دن وہ ڈسکاؤنٹ ختم ہوا واپس. Yes, they're gone. ایزی پیسہ کی خاصیت یہ تھی کہ it was so convenient that people were willing to pay 5 times what they were paying the post office. It was secure, it was convenient. کہ آپ کسی بھی کریانہ اسٹور پہ چلے جائیں, 11 بجے تک وہ کھلا ہوا ہے, گولف نہیں کھیلتا, مطلب کہ دکان بند نہیں کرتا. ناٹ دیٹ اینی تھنگ رانگ ود گولف, لیکن میں صبح 6 بجے کھیلتا ہوں. Right. کنوینئنس کی بات, سیکورٹی کی بات, یہ کسٹمر کی لینس آ گئی. لوگ بات کرتے ہیں اس پہ بٹ پریکٹس نہیں کرتے. دین یو کین پرائس یور پروڈکٹ. صارف پیسے دینے کو تیار ہے. یو گو ڈاؤن دا باٹم آف دا پیرامڈ, ویلیو فار دیم بیکم انکریزنگلی امپورٹنٹ. میں اور آپ جاتے ہیں سیل دیکھتے ہیں, ضرورت بھی نہیں ہوتی, خرچہ کر لیتے ہیں. بٹ وہاں کیونکہ رقم کم ہوتی ہے, دے آر ویری کیئرفل پیسہ کس پہ اسپینڈ کریں, دے اونلی اسپینڈ آن ویلیو. Yes. سپر فلو اسپینڈنگ نہیں ہوتی. True. تیسری ہے کہ آپ اسکیل کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک مجھے آئیڈیا لا کے دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں سر 50,000 کسٹمر آ جائے گا, I'm not interested. اوکے. میں نیش نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اسکیل کیا ہو. Scale کیا ہو. یہ جب 30 چیزیں ہم کرتے ہیں تو خود بخود کمپنی جو ہے سکسیزفل ہو سکتی ہے. اچھا 90% فیلئر ریٹ انفارچونیٹ نہیں ہے, یہ گلوبل اسٹینڈرڈ ہے. تو وی آر ایٹ دا گلوبل اسٹینڈرڈ. ہم
ग्लोबल से ज़्यादा फेलियर नहीं कर रहे, कम भी नहीं कर रहे. बिल्कुल. प्लानट 10 का फेलियर उल्टा है, प्लानट का फेलियर 10% है. ओके, 90% सक्सेस है. दूसरी लेंस ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बंदे पे या बंदी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. आइडिया बाद में आता है. यस. 70% वेटेज मेरा होता है ऑन द जॉकी, बंदे के ऊपर होता है. ठीक. बंदा खड़ा रहेगा, बंदी खड़ी रहेगी, पिवट करेगी. 20% इज ऑन द हॉर्स, ऑन द आइडिया, राइट. कि आइडिया क्या है. Right. और 99% आइडिया जो होते हैं वो रेप्लिकेशन होते हैं, ओरिजिनल नहीं होता. नॉट Yes. लुकिंग फॉर ओरिजिनल आइडिया. रेप्लिकेशन, इजी पैसा वाज रेप्लिकेशन. मैं एम पैसा देख के आया था, मेरा अपना आइडिया था, बट एग्जीक्यूशन की बात है. एग्जीक्यूशन की बात. गेम इज इन द एग्जीक्यूशन. और 10% इज ऑन द टफ, कि ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, बंदा भी तगड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आजकल के माहौल में सही है कि नहीं सही है. तो ये हमारी लेंस है. तो 11 साल मैंने फिर तामीर किया, फिर मैंने पिवट किया, बिकेम अ टेक एंटरप्रेन्योर. सही. and I spent bulk of my time. अब जैसे आपने कहा वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सप्लाई चेन में हैं, आप एंटरटेनमेंट में हैं, आप गेमिंग के अंदर हैं, आप फिनटेक के अंदर हैं, आप इंश्योर टेक के अंदर हैं, आप एग्री टेक के अंदर हैं, आप मेटा मीर के अंदर हैं, डजंट मैटर. ये कस्टमर जर्नी चेंज कर रहे हैं, प्राइस कर सकते हैं उसको, और स्केल हो सकती है. अब लास्ट जो मेरा पिवट हुआ है कि मैंने जो रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक है, प्रैक्टिकली आई एम लीडिंग इट फॉर द नेक्स्ट 2 years. CEO को लेके मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ. यहाँ मैं शरिया बैंकिंग सीख रहा हूँ. माशाल्लाह. वो शेर है एक, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होगी. लेकिन मैं मुसलमान बन रहा हूँ आगे. तो नाउ आई एम फोकसिंग ऑन लर्निंग. क्योंकि जिस दिन लर्निंग आप समझते खत्म होगी उस दिन आप फेल हो गए. ट्रू. ओके, so that's been my journey. अब achievements हैं नहीं है, you know people can decide, but God has been very kind to me. अल्लाह का बहुत करम रहा है. परफेक्ट. वेरी इंप्रेसिव सर, वेरी इंप्रेसिव. सो मेरा अगला सवाल ये था कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स जो आते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को स्टार्टअप्स के अंदर, एंड इवेंचुअली दे एंड अप इन ब्लेमिंग कि यार जैसे अब आजकल इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं तो जी रिसोर्सेज में अगर मैं HR की बात करूँ तो यू नो आई कुडंट रिटेन माई HR बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग हायर सैलरीज, या मेरे पास फलानी रिसोर्स की शॉर्टेज थी या इस चीज़ की शॉर्टेज थी, मैं मार्केटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर सका. सो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को एक स्टार्टअप के अंदर कैसे मैनेज किया जाए? व्हाट वुड बी योर एडवाइस? मेरा व्यू है कि आप स्टार्टअप शुरू ही नहीं करें जब तक आपके पास 12 महीने मिनिमम रनवे है ही नहीं. ओके, ये तो फिर बहुत एक रिस्क हो गया. रिस्क ले रहे हैं आप. देखें, स्टार्टअप इज अ रिस्क बाय इटसेल्फ. फिर आप फंडिंग रिस्क ले रहे हैं कि मैं शुरू करूंगा, मैं पैसे पकड़ लूंगा. इस तरह नहीं होता. आउटलायर्स में हो जाता है, बट नॉन नहीं है. तो जब आप अपना आइडिया ले रहे हैं तो आप सोचें बूटस्ट्रैप करें, खुद सैलरी नहीं लें, जो कुछ भी होता है. 12 महीने की रनवे मिनिमम आपके पास होना चाहिए. MVP आपका बनेगा 6 महीने में, 9 महीने में आप उसको थोड़ा पायलट कर सकेंगे, 12 महीने में कुछ हल्का स्केल आ जाएगा. फिर आप जा रहे हैं ग्रोथ कैपिटल के लिए एज अपोज टू रिस्क कैपिटल. आपने दिखा दिया कि मेरी पोटेंशियल यूनिट इकोनॉमिक्स चल रही है, मेरा आइडिया काम करता है, फिर इन्वेस्टर आ सकता है. यस. बट ये सोचना कि मैंने आइडिया शुरू कर दिया, मुझे शौक हो गया आज सुबह उठ के एंटरप्रेन्योर बनने का, अंकल आंटी से पैसे ले लिए, अबू से पैसे ले लिए, 3 महीने बाद पैसे मुक जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर हॉट सेक्टर्स आजकल के दौर में पाकिस्तान के अंदर कौन से हैं जिसमें स्टार्टअप ज़्यादा दे आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल? मेरा भी है कि कोई हॉट सेक्टर नहीं है. ठीक. जहाँ आप कस्टमर जर्नी चेंज, पाकिस्तान की कस्टमर जर्नी इतनी कॉन्वोल्यूटेड है कि अगर आप कोई भी सेक्टर ले लें और वहाँ आप कस्टमर जर्नी चेंज करें तो आपके पास पोटेंशियल. ट्रू. ओके, वेदर इट्स लॉजिस्टिक्स, whether it's parts, whether it's food, whether it's fintech, agri-tech, insurance, कोई भी. हमारी 36 कंपनी एनी सेक्टर के अंदर है. राइट. कस्टमर जर्नी चेंज होनी है. बंदा तगड़ा होना चाह रहा है, 12 महीने की रनवे होनी चाहिए. फिर आपके पास एक चांस है. देखिए अब हमारी 36 से ज़्यादा कंपनीज थी, मैंने कोई 8 कंपनीज बंद कर दी. सही. बिकॉज मुझे डे लाइट नज़र नहीं आ रही उन कंपनीज के लिए, गिवन द ग्लोबल ग्लट ऑफ फंडिंग. और हमारी कंपनी ज़्यादातर हमने फंड रेजिंग भी की है प्लैनेट 10 की कंपनी में. मैं आपको यही बताना चलूँ कि प्लैनेट 10 एज अ ग्रुप इज प्रॉफिटेबल. एवरी क्वार्टर वी गिव डिविडेंड्स. माशाल्लाह. Okay, unlike any of the VCs in Pakistan or anybody else, we have got profitability in every quarter. मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता हूँ.
Right. ओके हमारी एग्जिट्स भी हुई हैं तो बिगर अमाउंट इंशाल्लाह इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारी एक और बड़ी एग्जिट है तो बिकॉज आई स्टार्टेड अर्लियर एंड कंपनीज इन माय व्यू आर बिल्ड फॉर एग्जिट ओके ये वो कंपनी नहीं जो आप कहते हैं मैं अपने बच्चों को दूंगा वो अपने बच्चों को देंगे दीज आप कर सकते हैं ये बट मेरा ये व्यू नहीं मेरा व्यू कंपनी बनाएं आप एग्जिट के लिए खुद भी मुस्तफीद हो और अपने जो फाउंडर्स हैं उनको भी मुस्तफीद करें परफेक्ट, बिल्कुल सही. सो सर कस्टमर ऑडियंस या कस्टमर या टारगेटेड ऑडियंस के हवाले से मेरा सवाल था कि बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में स्टार्टअप शुरू कर देते हैं कि यार आई पर्सनली लाइक दिस प्रोडक्ट, आई लाइक दिस आइडिया, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस, और वो वही बात है कि जो टारगेटेड ऑडियंस है और उसके हवाले से वो नहीं सोचते कि यार व्हाट इज़ द ऑडियंस साइज इट्स टारगेटिंग, उसका टैम सैम सॉन्ग वो सब चीज़ें देखते ही नहीं है, और दे गेट स्टार्टेड एंड दे ट्राई टू मेक अ डिफरेंस. सो आर देयर एनी फ्रेमवर्क्स ऑफ सच काइंड कि यार आप मार्केट रिसर्च करते हो, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको आप फिल्टर डाउन करते हो, नीश को पकड़ते हो, तो उसके लिए व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स यू पर्सनली यूज फॉर प्लैनेट टाइम? देखिए जो आपने कहा ना कि द फर्स्ट थिंग यू लुक इज मार्केट है क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करें. ट्रू. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? डिजिटल बैंक हम क्यों खोल रहे हैं आजकल के एनवायरनमेंट में? लोगों के सर 30% अफराद है, इन्फ्लेशन इज एट 30%, हाउ आर यू गोना लैंड? व्हाई यू ओपनिंग अ डिजिटल बैंक? व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर मनी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू फोल्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. कस्टमर जर्नीज आर कॉन्वोल्यूटेड. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अकाउंट खोलने में 40 दिन लग जाते हैं. एक न्यू टू इंडस्ट्री कस्टमर को पैसे देने, न्यू टू इंडस्ट्री Yes. को पैसे देने के अंदर 30 दिन लग जाते हैं. ह्यूजली कॉन्वोल्यूटेड कस्टमर जर्नी. ट्रू. पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री के एक्टिव लैंडिंग कस्टमर्स 2.2 मिलियन है. 225 मिलियन की कंट्री है, तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है. अपॉर्चुनिटी भी आती तो है. मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आया, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आ गई कि अगर हम कस्टमर जर्नी चेंज करते हैं, यस. रिस्क एपेटाइट है हमारे पास, हम कस्टमर को लर्न करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं. कमर्शियल बैंक्स आर लाइसेंस डिपॉजिट टेकर्स, नॉट कमर्शियल बैंक. 71% ऑफ द एंटायर लैंडिंग इज टू द गवर्नमेंट. उससे तो लाइसेंस नहीं मिला ना, बिल्कुल. तो देयर इज अपॉर्चुनिटी. अब ठीक है बट दैट्स नॉट इनफ कि मुझे पता स्केल भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी है. देन आई नीड टू हैव एन एग्जीक्यूशन प्लान कि मेरी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होगी. 90% of the startups who come to me don't understand the unit economics. Okay, customer cost of acquisition versus lifetime revenue. ये तो आप निकालें ना कि मैं कस्टमर, मैं नहीं कह रहा आप पहले साल में प्रॉफिटेबल हो, 5वें साल में हो जाए, बट देयर हैज टू बी अ पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी. करेक्ट. ओके, एंड यू हैव टू थिंक वैल्यूएशन का गेम सिर्फ मेरा नहीं है कि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी मेरी क्या है. ना आप ये कह सकते हैं सर वाई पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी. ऊबर को देखें, $20 बिलियन की कंपनी पैसा नहीं बनाती है. करीम इतनी बड़ी वैल्यूएशन में पैसा नहीं बनाती थी. फूड पांडा पैसा नहीं बनाता, बाइकिया पैसा नहीं बनाता, कौन पैसा बनाता है इधर? ओके, बट वैल्यूएशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है. हम तो कहते हैं जी हमने पैसा बनाना. There has to be a part to profitability, whether it's 3 years, 4 years, 5 years. So the people I see, they're passionate. Passion is good, but not enough. Yeah. Okay. Passionate से ज़्यादा मुझे चाहिए sustainability. Right. कि आप मार खाएंगे, अंधेरी रात होगी, तूफान आएंगे, लेकिन आप सुबह तक खड़े रहेंगे. जो खड़ा रहेगा उसको चांस है नेक्स्ट डे करने का. True. जो गिर गया रात को, doesn't matter पैशन क्या है, चला गया. Okay. Entrepreneurship is not for everybody. You know, it takes a lot of courage in yourself and confidence to make it work. और एक बंदा ढीठ होना चाहिए यानी. जीत होना चाहिए. और एक बात देखिए, ये पहली बिजनेस फेल होगी, दूसरी में आ जाए, बट प्लानिंग करके जाइए. ओके, एंड बेशक या प्लान्स कैन बी एम्बिशन. जब मैंने तामीर बैंक खोला, मैंने पाकिस्तान में सिर्फ 5 साल काम किया था 27 साल में. मुझे माइक्रो फाइनेंस नहीं आती थी, मैं कभी एंटरप्रेन्योर नहीं था, ना मेरी फैमिली में कोई एंटरप्रेन्योर था. सो हाई रिस्क स्ट्रेटजी थी. मैंने जितने भी पैसे बनाए थे 27 साल में तामीर में लगा दिए. सही. ऑल इन. नाउ पीपल वुड से हाई रिस्क हाई स्टूपिड स्ट्रेटजी. Yes. पॉसिबल अगर रिजल्ट खराब होता. हाँ. रिजल्ट अच्छा हुआ सब कह रहे वाह 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 वाह, क्या Okay. प्लान है, क्या ठीक स्ट्रेटजी है. है. तो यू हैव टू हैव दैट कमिटमेंट. यू नो, वो कहते हैं ना, यू बर्न योर बोट्स एंड यू गो इन. यू ये नहीं कह सकते यार ये मैं पार्ट टाइम करूंगा, ये नहीं होगा तो मैं नौकरी पकड़ लूंगा. You have to go in and know you have to succeed because you have no other choice. Yes, true. नदीम साहब, एक और सवाल ये था कि a lot of startups they start and then they start growing,
لیکن جیسے ہی ایک بھیڑ چال شروع ہوتی ہے اس کے پیچھے پھر اس کے ریپلیکا اسٹارٹ اپس آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے کمپٹیشن میں, اور اس بھیڑ چال کے اندر پھر یو ایکچولی اسٹاپ اسٹینڈنگ آؤٹ, اور وہ آپ کے کمپیٹیٹرز اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں. دیٹس واٹ ہیپن انیشلی. اگر ہم بات کریں تو یاہو سرچ انجن ہوتا تھا, اور لیکن اس کو کیپٹلائز کیا گوگل سرچ انجن نے آ کے. کانسیپٹ واز انیشلی کریٹڈ بائی الٹا وسٹا اینڈ یاہو. تو پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہیلتھ ٹیک میں اسٹارٹ اپ شروع ہوا ٹیلی میڈیسن کا, اس کے پیچھے 10 اور آ گئے. تو ہاؤ ٹو اسٹے کنٹینیوس مطلب انوویٹیو اینڈ آن ٹاپ آف یور کمپٹیشن. Exactly. شدت innovation. Yeah. دیکھیں, first mover advantage is great. Okay. But there is no such thing in life as sustained competitive advantage. Yes. The moment you create something successful, it will be duplicated. Easy پیسہ بہت successful تھا. 2 سال کے بعد پہلا کمپٹیشن آیا, اب 10 ادر پلیئر آ گئے. فرق کیا ہوا؟ ایزی پیسہ 2 چیزیں, ایک کا مارکیٹ شیئر 75 تھا, وہ 60 پہ آ گیا, بٹ اسٹل ڈومیننٹ پلیئر ان دا مارکیٹ. ٹھیک ہے, بیکاز کانسٹنٹ انوویشن. یہ نہیں کہہ سکتے میں پہلا تھا میں نے کر لیا. doesn't work like that. Yeah. People will learn from your mistakes, people will hire your people, they'll go to the market faster. But اگر آپ اپنی کسٹمر سروس ٹھیک رکھیں گے, یونٹ اکنامکس بنتے رہیں گے, اسکویز ہوتے رہیں گے تھوڑا, لیکن سسٹینیبل پارٹ یو ول سکسیڈ. بٹ یہ یاد ہے کمپٹیشن 100% آئے گا. میں اپنا ہر آئیڈیا لنکڈ پہ ڈال دیتا ہوں. میری ٹیم بڑی ناراض ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو یہ آئیڈیاز آر ناٹ اوریجنل, دے گڈ آئیڈیاز. اٹس آل اباؤٹ ایگزیکیوشن. اگر آپ سے کوئی بہتر, ہماری ٹیم سے کوئی بہتر ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, مور پاور ٹو دیم, دے ڈیزرو ٹو بی دیئر. اور اگر 3 لیڈ ریپلیکیٹ کرتے ہیں ایک چیز کو تو کسٹمر کو اور فائدہ ہوگا, اس کو چوائس مل جائے گی. سو نیور انڈر اسٹیمیٹ یور کمپٹیشن, بٹ بی ہیپی دیٹ یو ہیو کمپٹیشن, ول کیپ یو آن یور ٹوز. پرفیکٹ, بالکل صحیح. اسکیلیبلٹی کے حوالے سے جب بزنس آپ کا گرو کر رہا ہے, اسکیل کر رہا ہے, اور I've seen a lot of businesses failing during the growth stage. وہ گروتھ کو مینیج نہیں کر پاتے, اسکیل کو, شاید بیکاز آف دا بیڈ گورننس which you initially talked about. تو what are the main reasons in your view کہ جس کی وجہ سے جو اسکیلیبلٹی میں آ کے ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں؟ 10 لوگوں پہ مشتمل کمپنی چلانا اور 500 لوگوں کی کمپنی چلانے میں اسکل بیس دوسرا ہوتا ہے. اوکے, سو این انٹرپرینور از اے جیک آف آل ٹریڈس, کین ڈو ایوری تھنگ. جب 10 لوگوں کی کمپنی ہے, لیکن جب 100 لوگوں کی کمپنی بنتی ہے, ہی ہیز ٹو ہیو دا رائٹ اسکل بیس. یس. اینڈ بی پریپیئرڈ ٹو سیٹ سم کنٹرول. جس نے کمپنی چلائی ہے تو اس کا ویژن ہے, اس کا پیشن ہے, وہ سب دیکھ سکتا ہے, لیکن جب 100 کی کمپنی جائے گی ہر چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. یہ ہماری بتائی. میرا ایک فارمولا ہے, ٹاک اباؤٹ دس بفور, وچ بیسکلی سیز سراؤنڈ یور سیلف وتھ پیپل ہو آر اسمارٹر دین یو بٹ ناٹ نیسسرلی وائزر دین یو. میرے پاس ینگ لوگ کیوں آتے ہیں؟ بیکاز آئی ایم وائز, دے تھنک اینڈ آئی تھنک آلسو دیٹ آئی ایم وائزر دین دیم. بٹ میں ان کو لیتا ہوں جو مجھ سے اسمارٹ ہے, آئی ایم ریلیٹیولی اسمارٹ, بٹ میں اپنے سے اسمارٹر لوگوں کو لیتا ہوں. وین یو سراؤنڈ یور سیلف پیپل ہو آر اسمارٹر, یو آر کانسٹنٹلی تھنکنگ. دے گیٹ یور وزڈم اینڈ یو گیٹ دا اسمارٹنس. اب وزڈم جو ہے وہ ایج کا فیکٹر نہیں ہے, وزڈم از اے فیکٹر آف ایکسپیرینس. آپ اسیوم کریں کہ ایک 100 مرلے کی بلڈنگ ہے, میں 80th فلور پہ ہوں اور آپ جو ہے اس وقت 50th فلور پہ ہیں. میری ہورائزن آپ سے لمبی ہے, therefore I can connect the dots better. آپ بولیں گے یہ تو بڑا اچھا فور کاسٹنگ کرتے ہیں, but that's because I can see further, because based on experience and challenges I've got to the 80th floor. ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ آپ 90th پہ ہوں گے, میں 85th پہ ہوں گا. That'll be the proudest moment for me کہ میری ٹیم کا کوئی بندہ جو ہے وہ اور آگے بڑھ گیا. تو یہ کمبینیشن آف اسمارٹنس اور وزڈم جو ہے نا, جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ مینٹر, یہ جو اسٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں نا وہ کیپٹل پکڑ رہے ہوتے ہیں, بٹ 10% نکل جائیں گے, باقیوں کو مینٹرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. پلانٹ این کا ماڈل ہی مینٹرشپ. اوکے, اینڈ دین پیپل گرو, دین آپ کو مینٹرشپ کم کرنی پڑتی ہے. گورننس کی بات آ گئی, ہمارے بچے گورننس سمجھتے ہی نہیں. ہیونگ این انڈیپینڈنٹ بورڈ, ہیونگ دا رائٹ آڈیٹر, اوکے, از دیٹ واٹس گونا کریٹ مارکیٹ acceptance, but also give you the advice that you need. No one is the fountain of all knowledge. میں نے اپنا بڑا تگڑا بورڈ رکھا ہوا ہے, رقمی بینک کے اوپر بھی اور پلانٹ این کے اوپر بھی, and I'm accountable. حالانکہ I'm the majority shareholder in Planet, لیکن I'm accountable to the board.
perfect. Okay, because they're the people who provide me value, they provide me a lot of insight. Insight. अब वो रिस्पेक्ट करते हैं कि पैसा मेरा है, लेकिन आई रिस्पेक्ट कि मैं इनको लेके इसलिए आया हूँ, अगर मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी तो मैं क्यों लेके आऊँ उनको? True. Got it. So टीम के अंदर कल्चर ऑफ इनोवेशन को कैसे प्रमोट किया जाए? बिकॉज व्हेन यू आर स्केलिंग फ्रॉम 10 to 500 and then you have to delegate or you have to lose a bit of control obviously, which is very natural. लेकिन एक कंटिन्यूस इनोवेशन का कल्चर भी टीम के अंदर मतलब वो पिंच करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो उसके लिए व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज? Reward your CEOs based on customer journey and innovation rather than just the bottom line. राइट. मैं एक पैनल कर रहा था कमर्शियल बैंकर्स का, लास्ट ईयर कमर्शियल बैंक्स मेड 97% इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, बट द इनोवेशन वाज जीरो. मैंने उनसे पूछा कि यार आप ये बताएं कि आपका जो बैलेंस स्कोर कार्ड KPI है उसमें क्या कोई KPI है कस्टमर जर्नी चेंज करने का? क्या कोई KPI है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट 5% इनोवेशन से रेवेन्यू आए? नो सच थिंग. तो फिर एवरीथिंग इज एल्स इज लिप सर्विस. ओके, मेरे अपना KPI में कस्टमर जर्नी भी है, इनोवेशन भी है. ओके, तो आप किसी को जब मेजर करेंगे बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स, आप CEO में अपनी टीम का जो आप रखें, KPI में कस्टमर जर्नी होनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए. 5% मेरी जो बिजनेस आ रही है, 10% आ रही है नई बिजनेस से आ रही है, प्रोडक्ट चेंज से आ रही है. राइट. मेजरेबल जो चीज़ होती है तो फिर इंसान जब उसके खिलाफ रिवॉर्ड होता है उसकी थिंकिंग बदल जाती है. बनस्बत कह जी मैं इनोवेशन बहुत इनोवेटिव कंपनी हूँ, बहुत अच्छी बात है, बड़ी इनोवेटिव कंपनी की इनोवेशन क्या किया. सही, बिल्कुल सही. सर डू यू हैव एनी प्लान्स टू लॉन्च शार्क टैंक वर्जन ऑफ पाकिस्तान? मेरी बैंडविड्थ इतनी स्प्रेड हुई है ना, मुझे 3-4 इन्विटेशन दिए आए थे, अच्छा. अलग अलग इंटरनेशनल एंड लोकली. ओके. आई जस्ट डोंट हैव द बैंडविड्थ. देखिए ना, जो काम आप करें ठीक करें, अच्छा करें. 36 कंपनीज हैं और अब रकमी बैंक भी मैं खुद चला रहा हूँ, तो आई जस्ट डोंट हैव द बैंडविड्थ. बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू डू इट. देखिए हमारे यहाँ इशू क्या है, हमारे इशू है कि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स एंजल नहीं है. या वी आर सो डिपेंडेंट ऑन VC फंडिंग. VC फंडिंग. हमारे लोकल इन्वेस्टर्स सही कहते हैं, देखिए वो आज प्लाजा लगा दिया, आज बिल्डिंग खड़ी कर दी, 3 साल में फ्लिप कर दिया, पैसे आ गए. स्टार्टअप में तो एग्जिट जो है 5 साल गारंटीड भी नहीं है. यस. ओके, सो दे डोंट हैव एन इंटरेस्ट. तो लोकल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. ओके, सो अगर आप शार्क टैंक बनाएंगे भी तो अनलेस यू गेट इंस्टीट्यूशनल मनी, जैसे कुछ बैंकों ने अपना इंस्टीट्यूशनल एक फंड बनाया इन्वेस्ट करने के लिए, और एंजल्स कम है. एंजल बहुत कम है. राइट. बट कुछ नहीं होगा तो जो मार्केट में आएगा. हमारे अवेयरनेस भी नहीं ना. स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप कौन सिखाता है? नो वन. जब तक आप MBA करने नहीं आते, जब तक तो मतलब कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते ही नहीं. सोचते ही नहीं. देखिए शुरू से स्कूल लेवल से ये डालनी चाहिए. देखें यूथ ऑन द राइज की जब बात हो रही है, आप यू हैव द लार्जेस्ट यूथ कोहॉर्ट. द नंबर ऑफ पीपल ग्रेजुएटिंग कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय योर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ट्रू. तो ये क्या करेंगे? मतलब इफ यू डोंट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, तो ऑब्वियसली भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है. क्या करेंगे? टिकिंग, वो कहते हैं ना टिकिंग टाइम बॉम्ब है ये. हाँ बिल्कुल. इट्स बोथ, इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब और अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी एज वेल, यस. अगर मतलब उसको कि आप लेवरेज किया जाए. स्टार्टअप पाकिस्तान की पूरी स्कीम बनाते हैं और ये 5-year विजन के, यार ये लोग जो निकल रहे हैं इनको अभी उमर सैफ कुछ काम कर रहा है, हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाट यू नीड. कि एक मेगा टाइप चीज. तो देखे एंड में मैं तो हुकूमत का कभी इंतजार नहीं करता. डू स्टफ योरसेल्फ. Yes. ओके, कल मैं प्रोग्राम में गया, वो कहते हैं यार उन्हीं लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, करप्शन है. मैंने कहा यार करप्शन तो बांग्लादेश में भी है, करप्शन तो इंडिया में भी है. True. लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. सो यू कांट यूज इट. आप घर से शुरू करें ना. आपके मेरे जितने मुलाजमीन हैं इनको मैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खुद दे रहा हूँ. इनके जितने बच्चे हैं इनकी एजुकेशन मैं खुद कर रहा हूँ. इनको मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर सैलरी में से 100 रुपए सेव करोगे, 100 मैं डाल दूंगा. True. उनकी सैलरी वॉलेट से दे. स्टार्ट एट होम ना. यस. जो आपके इख्तियार में है वो तो करें. बिल्कुल. हुकूमत की तो लंबा गेम है ना, तो वो होगा नहीं होगा, लेकिन अपने एक उस में तो तब्दील आए. बिल्कुल. और फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी उठ जाते हैं ना जो कहते हैं आप पैसे डालो आपको 6 महीने में डबल करके वापस देंगे, वो डबल शाह टाइप के. तो वो लोगों को थोड़ा सा डरा भी देते हैं इस तरफ आने से. और दूसरी बात ये कि आई थिंक पेरेंटिंग सर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि बच्चों को कितना इनकरेज किया गया बचपन से टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप.
کہ ہمارے پاس ہمارا جو کلچر ہے اس میں تو یوزلی یہی دیکھا گیا کہ ایک جاب مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے. 100% ابھی بھی وہی ہے کہ ایک ملٹی میرا ایمبیشن کیا تھا, لوگوں کو چھوڑے میرا ایمبیشن کیا تھا. میرا ایمبیشن تھا کہ یار میں ایک ملٹی نیشنل کا پاکستان کے اندر سی او بن جاؤں. صحیح. جب میں اسکول میں تھا ایک مرسیڈیز گاڑی میرے پاس آ جائے, ٹھیک. بڑا ایمبیشن تھا, $1 ملین میں کما لوں, رائٹ. میرا گیم اوور ہو جائے. ٹائم ہیز پاس, سب نکل گیا. تو یہ کبھی نہیں سوچا کہ آئی وانٹ ٹو کریٹ مائی اون بزنس. رائٹ. رائٹ. بیکاز دا پوائنٹ واز کہ یار اچھی یونیورسٹی میں جاؤ, ڈگری پکڑو, ملٹی نیشنل میں آ جاؤ, ٹھیک ٹھاک ٹور ہوگی, گاڑی واڑی ہوگی, گھر وہ بڑا ہوگا, سوسائٹی کے اندر لوگ ریکگنائز کریں گے. تو دیٹس ہاؤ وی براٹ اپ. کوئی ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, ملٹی نیشنل میں چلے جاؤ, سروس کمپنی. کوئی بچے میں شروع نہیں کہتا. کچھ کمیونٹی ہے جہاں ہوتا ہے کہ یار اپنی بزنس کے لیے تیاری کرو. بالکل. یا تو وہی اب کہ فیملی بزنس ہے اس میں لوگ لگ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو تیار کریں گے تو انٹرپرینور بنو. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. بیکاز یہ بہت پیرنٹنگ بھی نہیں ہے, یہ اسکولنگ بھی ہے. اسکولنگ کا بھی بالکل. اسکولنگ کریکولم فرام پرائمری ٹو سیکنڈری شوڈ ہیو انٹرپرینور بیسڈ ایکٹ. اگر آپ 10 سال کا پلان بنا, 15 سال کا پلان بنا, وہاں سے شروع کریں, پھر یونیورسٹی تک آئے گا تو بندہ ایک اس کو تھوٹ پروسیس. 100%. So sir, any final message from your side to our audience? دیکھیں میرا ویو یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں مشکلات ہیں, ٹف ٹائم ہے, مانتا ہوں مشکلات. آئی مین لوگوں کے پاس پرچیسنگ پاور نہیں ہے, 30% انفلیشن ریٹ ہے, روپی جو ہے ڈپریشیٹ کر رہا ہے. لیکن یار یہ ملک ڈوب تو نہیں جائے گا, سمندر میں ڈوب تو نہیں جائے گا. ہم نے اس سے زیادہ کٹھن وقت گزارے ہیں. سو ہیو فیتھ اینڈ ڈو واٹس ود ان یور پاور ٹو ڈو. اوکے, کریکٹ. میں بھی رقمی بینک آ رہا ہے, رقمی بینک جو ہے اوور اے پیریڈ آف 5 years $100 million انویسٹ کرے گا. دیٹ مینس وی ہیو فیتھ ان پاکستان. دے انویسٹرز ہیو فیتھ ان پاکستان کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہیں ہم بزنس بنائیں گے. بالکل. آف آر 36 companies only 4 are outside پاکستان, باقی سب یہاں ہیں. آئی سی دا بگیسٹ اپرچونیٹی ان پاکستان. اوکے, تو میں آئی ورکڈ ان 8 countries, فزیکلی آئی ورکڈ ان 8 countries. تو یہ سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے. ہیو فیتھ. سسٹینیبل. اقبال کا ایک شعر ہے میں استعمال کرتا ہوں کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہیو فیتھ ان دس. زبردست. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دی شو سر. مائی پلیجر.